أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munahi tukbal kuin pagsarang syukur pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala latun kaniukatan in mahulin niya awla na tuod pa inaama asin kita niyo ba gobernur kalasahan amin di magbati laul magtali sin hikarayaw hikasanyang sin raayat ni mahuli intapik tani wa adlawin ni amin mga sila manusia atawakan tumpukan pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah. Riwayat hi Imam Bukhari ibani Imam Muslim hadis pitu tumpukan in pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taingukan tanyo kalau kita niyo nakasud hambuok day na mga pito nasabot sin pangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun tasaddaka bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'athu imra'atun dhata jamalin wa mansabin faqala inni akhafu Allah wa rajulun dhakara Allah khaliyan fabadat aynah o kama qala. Nagsabda in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pito tumpukan pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ganagana haadlaw yan wayroon na kasilungan buat malingkan amura in aras lambong sin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaisa imamun adil imam nagsisipat sin kaadilan. Hikarwa bata bago simulig hapagtaatan patuhan niya Rabbul Alamin. Hikatu hambuok usog in pangatayan niya gimagantong nabibimbang doon sa Jaha Masjid ay bimakna uno bahalaw niya waktu na isap in pangatayan na yato sa Jaha Masjid karena malasa siya magjamaa barjamaa pa masjid. Hikaupat dua usog magbagay impagbagay nila timindog karna sinallahu subhanahu wa ta'ala nahambuok sila hakarna sinallahu ta'ala nabutas sila karna daysap sinallahu subhanahu wa ta'ala bisanin hang katao nakalayo bahula dugain wala nahakin in pagtay manghud nila. Hikalima hambuok usog nagsadak ka in pagsadak ka niya liyabay niya dahin halabay hipos rahasya hatta la ta'lam shimaluhu sambil di kaingatan sinliman ya lawa bang unin kya sadak ka sinliman ya tuo
Inhi kaunum hambuk usug tiawag siyasin baba ilingkatan dahon maghinang mangi maksiat. Inkiabtang niya papangatayan niya bunal to din aku mabuka patuhan Rabbul Alamin huminang sinlang kalsara. Hinapusan iban sinhambuk usug nagjikir nagtumtum patuhan Rabbul Alamin isa-isa niya sambil timu inluha harwa matannya. Muna-muna inlilayan sin hadis kalau baha mga katawtay manguran tanyo kababaihan mangdada kato tanyo may taisaplong na in hadis in siyabot sin Nabi Muhammad bangsa kausukan sadya. Inha ilmu hadis tumagna adlawin aun waktu bang sabutunin usug madaran ini pagtawagun min babit taglib. Atin ya siyabot sadya in usug in kamu kababaihan lapayra kamu. Amuyat tim maksud sin hadis pagtawagun min babit taglib. Siyabot sadya in usug sabab biasa parati sila in magdarungan simparkala sila in ini kabibiyaksahan haunahan sin uno-uno parkala dahil nasabab yan in kamu lamod. Hikaruan niya, in nasabot amin hadis, pito tumpukan ini. Ini long si mga ulama hadis, tanwi, amin mga sifat dugaing doon kanila. Sagawa ang riwayat hadis dugaing sabuton ta in kaibanan. Nasabot ha riwayat sin dugaing lamud in wasilur rahim. Amin mga sila tumpukan manug pati simpagkasilasa. Tinghugin niyo. Wasilur rahim amuin manunug pati simpagkasilasa lamud sila pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruwa ing riwayat sin hadis lamud mga sila inzarul mu'sir amin mga tao bangaon nakautang kanila dihilan nila kaluhay gaman long nya tuan ayaw na ko magbayad sin utang mo biya in ikaw halom kasigpitan bihaon. Damit yan, long sa mga ulama, lamud mga sila, wamra'atun mata zawzuha, wa taraka aitaman sigara. Faqalat, inni la atazawwaj hatta yugniyahum Allah. Lamud mga sila kababaihan, nawapat inbana nila, salta, aun binin, kiabinan sila anak, atin ya yatim. Sambil inambok babae yaon magkabtangan pabaran niya, di na akulong niya magbana sa hingga maupiksa ko yung mga anak ko yun. Allahu Akbar. Damit yan lang si mga ulama, lamud mga sila at tazirus saduk, amin mga sila, mangla ini amin magdarakang mabuntol, nagsisipat, sindi sila magpangdupang. Damit yan. Lamud na hadis ini kariwayat haruwaing hadis amin mga sila nagsisipat sin husnul khuluq. Marayaw in laku tabiat nila pangaddatan nila. Demikian lamud na hadis ini haruwaing riwayat wa aana makruba iban amin mga tao magpanabang hatao kaya sisigpitan. Aun problema magpanabang siya. Dahil na sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita pahadis amin siyabot ta. Amin mga sila pito tumpukanin. Muna-muna
imamun adil, imam nagsisipat nakura nagsisipat sin kaadilan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bisan upamannya in hadis ini long sin kaibanan aun lammannya sagawa aun kamunarnya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul qaum khadimuhum. In nakura sin kauman in siya bilang banyaga nila. Siya magdarungan, siya mag-service para ayatnya. Ampay hindi ka to magmaap. Kamatauran, bang siya nakura magmaap, in siya di mabaya daakon. Ampay Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in haunahan. Sambil ini bangniw katumtuman hagazwatul khandak hawak to sila naghinang amin kuta nila. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya inaunahan nagtanggung si mga bato, si mga lupa. Allahu akbar. Bihan im pagtawagulong niya nakura nagsisipat sin kaadilan. In sila aun kabuka hangkan nalong si mga ulapa. In nakura nagsisipat sin kaadilan. Al-imamul adil awil hakimu idhan adalah wattaqallah fahuwa najih. Inna kura nagsisipat sin kaadilan apabila siya nagmamamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala in siya yan successful hinang. Kita niyo bahi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hawak po siya nahinang khalifah nakura nagkabtangan siya. Inkabtangan ini mahinang pamukuhan tanyo akabuhitan. Uno inkabtangan hibaginda ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena insya biasa para tidak da siya magrida haparkala yaun wala siya kiyuyagan sinahinang siya khalifah. In aginya inni kad wulitu alaikum walastu li khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Ala inna ad-da'ifa fikum qawiyyun indi. Ala innal qawiyya fikum da'ifun indi. Sambil papakahinapusan kabtangan. In agihib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bunal to din ako napini niyo mahinang khalifah magdarungan simparkala niyo. Ingatan niyo marayaw. Munal to din ako bukon saukat na hinang ako nakura. Khalifah in ako labi marayaw din kanyo. Bukon. Simu na kita niyo. Longhi Abu Bakar Siddiq. Walastu bi khairikum bukon ako labi marayaw rin kanyo. Fa in ahsantu fa'inuni. Bang ako kimugdan hapamarinta ko ando tabangin niyo ako. Wa in asa'tu bakawimuni banga ko wala kimugdan hapamarinta ko kanyo pabuntulan niyo ako. Bunal to din malamma kanyo pakusugon ko siya di kako. Hirihil ko in kabatot niya. Wa innal qawiyya fikum da'ifun indi. In makusog kanyo amin mangan niya malamma siya di hapamarinta ko. Bihan impangatod ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian hibaginda Umar. Amin sahabat pagyanon. Bang siya lumabay sintungay gisukdum. Hari tungandan masihag in syaitan. Allahu Akbar. Bihanin isog hibaginda Umar radhiyallahu anhu. Bang siya lumabay hadan in syaitan muka masihag. Unin kabtangan hibaginda Umar.
law zalakat syatun bi ardil Iraq lasu'iltu yawmal qiyamah lima lam usawwi laha at-tariq. Banglongnya makalikdas in kambing in unta haula Iraq hatinya makalusot siya bukun marayaw indan tan tutuod mabuga ako asumuhon na hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala haadlaw kana amo na in topic sinambuk manghud amanat bihan in bunga nila magdarungan simparkala hangkan na in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aupo dasya in agin man talaba alwilaya la yuwalla isyusyu in sumukat simpag nakura in tauyan bukun siya tited hahinang yan bimakna di siya mapatut hinangon nakura amin mabaya magproclaim simbaran niya akunin hinangan yung nakura lungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuwalla bukun siya pited bukun siya mapatut hinangon nakura sagawa bangin nakura pati babaon di siya mag-nominate simbaran niya siya intus apon sin raayat in nakura yan makapas siya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyat to impanagnaan lilayan haupo tungod simpag nakura amin nakura adil lungsin kaibanan ulama impagtawagon imamun adil nakura nagsisipat sin adil lapay in mga silakatan aun responsibility kiaputan nila in ina in ama responsible sila anak nila in guru in mastal responsible sila hahinang nila hamurid nila subay nila hinduan marayo amuyat tulong sin kaibanan ulama lamud da sila ha imamun adil hikaruan niya lilayan sin hadis wasyabun nasa'a fi ibadati rabbi iban simbata ba'gu simulig hapag ibadatan patuhan ni Rabbul Alamin kalau kita mga subo may tain siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bata ba'gu simulig hapag ibadat fatuhan ni. Kaingatan nyo imbata bago. Yaun doon kaniyain sifat makadari hinangun niya. Agad inkatan. Makusog siya. Impamaranan. Dahil nasabab yan. Bang niya kiyapagangan inhawa napso niya. Siya na yan in the base pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyantok niya in mga bata bago. Nusirtu bisyabab bima ugaku para sababan sim bata bago. Bang tao kayon bukay kayon in kakitab-kitaban mataud in bata bago nagdihil legacy paagam Islam. Mataud bata bago nagdihil legacy paagam Islam. Umul hangpo tag-2, hangpo tag-4, hangpo tag-5. Karihilan nila legacy in agam Islam. Sambil nasabot halom sin Quran mahamul liha suratul kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Kitaan nyo na. Bunal to, yung mga silayat to, amin ashabul kahap. Bata bago, namamarat saya patuhan nila Rabbul Alamin, diurangan gyanapan sinallahu subhanahu wa ta'ala, impag-iman nila iban sin kabuka nila. Wala sila na jugjug, sinsasat, simparihalan pagdunya. Dahil nasabab yan, yung mga sila, kaanakantan nyo, simulig hapagtaatan patuhan Rabbul Alamin, long simbahasa jimakpat na sila. Allahu Akbar. Hangkan na in kainaan, in kaamaan, biyayitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Muru awladakum bis-salah. Daakan yun kaanakan nyo magsambahyang. Anaron siya magsambahyang. Haumul 7 tahun. Apabila sila magsambahyang, umabot na umul nila hang 10 tahun, palubakan. Atin amil lubak, tarbiyah, biatun siya. Wafarriku bainahum fil madaji. Iban, papagkandihon niyo in anak niyo babae, iban sin usog, bang umabot na in umul nila hang 10 tahun. Asal kita niyo biyabaitaan, bang biya diin, inhi karayaw sin kaanakantan. Inhi katuni. Wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Hambuh usog, impangatayan niya. Nabibimbang sadya, gimagantong ha masjid. Allahu Akbar. Lapay mga kababaihan. Atin yari sila magpalipuas sin waktu. Alamat ini sintao beriman makusugin kamuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Majaga sila waktu pa waktu. Jagahan nila. Angkan na in hadis qudsi baitaan kita. Aun waktu magmaap bukunin ni pangatak. Wala tanyo kaingatan bang biya dinin arrangement simpaghinang amal ibadah. Biyaitaan kita sin syara aulanat odin hadis qudsi. Long sin hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wairuundahi kapasuok marika ko sinhambuk ipon ko. Hinang labi kababayaan ko, labi kasusuban ko insubay niya at hinangon, amo na impyardo ko kanya. Nakitaan na? Amo na to pinakadabes, pinakamarayaw. Amo na impyardo kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyasin 5 waktu fardo sambahayang. Aun waktu hindi ka to, taniyo bang bulan Ramadan, magmaap. In kaibanan, pahil-pahilon in kaibanan waktu. Biyasin waktu subuh. Waktu maghrib. In waktu maghrib, masambahayang niya sin waktu isya. May ta. Sabab lumingkod marayaw, mamuka. Nabiyak na ako hay, nabiyak na kauhayan. Yaun na katan. Yaun na piyuto, yaun na agal-agal, yaun na ini. Makaroni, yaun na ice cream. Napagsayo niya magbang na isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Analong niya isa na. Mag-us-us na siya sumambayang maghrib. Sambil kumuha na in kakaunha ilong niya. La ilaha illallah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kausin aturan sim pagbuka. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magbuka. Kumawa siya hulma aming pagtawagon witir. Ini pengajian. Kumawa siya hulma witir. Unin witir hati niya tuwin taud atawakan 5. Gansal. Ampas siya minum tubig. Ampas siya pa masjid. Di na ako maglilay. Yan aun da mga kaduktulan tanurindi. Bang kau umukab Google kita bang unim benefits sinhulma pag-ubos ang pagkuminom tubig. Sambil aun din ha mga ulama sinagamatan nyo. Day na hikmat sin pagkaon namin hulma piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw na mo ka sin hulma nagbalik in katan amin nalawa kay musin adlaw yaon. Timang ka sin hapdi, magbalik siya katan. Kumusog kaw, magbalik in kusog mo. Manol malais magbalik in katan.
bihanin kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na, alhamdulillah kita kurindi, sambilin ako alhamdulillah, iadap ko ini, practice ko habaran ko. Alhamdulillah mga pila tahon na ko ini, nag-adapt ka niya. Hulma, iban sin tuwig, ang pa ko sumambayang Maghrib. Magaan siya. In mahuli niya mga kumabaya, ini magribansing na kumaon. Alhamdulillah nahinang nyo rin di marayaw. Kita niyo, magbuka kita magaan siya, ang pa kita magbalik. Naumos na kita si mambayang Maghrib. Laung sin ulama, bangkaw nagbuka sin hulma, inuman mo tubig, na-refresh mo imbaran mo, nagbalik in katan, sarta pahali-halihul mo siya 20 pa 30 minutes. Meaning, bang kita si mambahayang Maghrib, amo na ti paghali-hali niya. Nakahali-hali na intiyan ta, mga 20 minutes pa 30 minutes, ang pa kita magbalik, kumaon. Kita na inlingkat sinsara sinagamatan. Magbalik kita patapik tan. Bangkaw mag-arrange, magtaritib, simpag-amal mo, subay in iwajib, piyardo kay mo amuyat tim primary objective mo. Di makadari, paunahon mo in sunnat, mahinang secondary in wajib. Di manjari. Upik sa amarayaw, iniwajib kay mo, in mahuli niya pataura in sunnat. Nabang timaud na in sunnat mo in sugbat sin hadis qudsi hatta uhibbahu sahingga kalasahan ko na siya. Allahu Akbar. Nahinang mo iniwajib kay mo primary objective mo. Himmat mo marayaw, jagahan mo marayaw, in mahuli niya piyataud mo in hinang kasunat-sunatan, awlan at udah bulan Ramadan, hawak tuyan kalasahan na kausin Allah Ta'ala. Bangkaw kalasahan na sin Allah Ta'ala, ikaw na impangdungog, impangita mo, halong pamarihala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ako na impangdungog hikapangdungog niya. Ako na impangatud hikapangatud niya. Ako na inlima hikapangaput niya. Ako na insiki hikapamanaw niya. Wala in sa'alani la'u'tiyan na. Bang siya mangayo kako, tan tutuod hitugot ko hirihil ko impya ngayo niya. Wala in ista'adhani, bang siya nagpatilibon kako, tan tutuod patilibunan ko siya. Unim maana niya, ako na impangdungog hikapangdungog niya. Sambil pakahinapusan. Laung si mga ulama hadis, ako na in mamarihala sinanggaw takbaran niya. Allahu Akbar. Bihan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuh usog, lapay imbabai, gimagantong impangatayan niya, hamasjid ay magtagad sin waktu. Inhi kaupat ni. Warajulani tahabba fillah. Dua tao magbagay, impagbagay nila karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahambuok sila karna sin Allah, nabutas sila damityan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw magbagay, baitan ko sin syara. Bukun karna materials in puhungon mo. Aun puhungon mo kanya, bukun. In pagbagay, subay karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna haadlaw gana-gana. Aun dua ing riwayat hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna hawlal arsi manabira min nur. Yaqdhituhumun nabiyyuna wasyuhada. Qalu sibhum lana ya Rasulullah. Ditwa adlaw gana-gana. Aun hakulilingsin mimbar sin Allah subhanahu wa ta'ala haaras ni. Sahaya. Nangasubim. Yakfituhumun nabiyuna wasyuhada. Sambil mga kanabihan. Iban sim mga katautay manghurantan nyo. Na parang sahid hadaan sin Allah ta'ala. Mabiyak kanila.
Nangasubo sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hisulong ng mga manusia yaon ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutahabbuna fillah. Amo na mga sila naglasal-yasahi karna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakitaan niyo na? Ilaggo iban kahalgaan simpagtay manghud aming paglasa pagbagay karna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hikalima niya, aw po inwaktutan niya. Warazulun tasaddaka bisadakatin. Hambuok usog lapay imbabae, nagsadak ka siya. Impagsadak ka niya, tiyapok niya. Sambil di nakaingatan silawan niya, bang unuin kaya tukbal sintuo. Nah, mari kita, ayaw man kamudukalan kako, ini syarat. Biha undi tamadinay, yari kita nuha social media pag yan. Lila yun taman yun. In social media na usubo yung mga ulama bangunin hukuman niya. In jawab nila in kahupuan niya dua. In jawab nila dua. Bang mo usalon pamarayaw, makajari salta jemakpat na ko. Sabab mataod benefits makawa mo doon halom ni. Bang mo usalon pamangi, in hukuman niya haram. Very simple, in hukuman niya. Manjari. Hajaman tabihaun, subay kita maayad especially sa social media. Muna, kalubahaon mga suburin kato tanyo. Katuan atawakan paktuan. Uno, makajari. Bang kita magsadak ka atawakan. Magmurah. Labay. Hipamahalayak atawakan. Hisulat, hi-announce. Supaya kaingatan ta in reality ni. Yari in jajawaban mo kundin kako jajawaban si mga ulama tanyo amin haka kitab-kitaban. In jawab nila makajari. Supaya kita aware in jawab nila makajari. Mukunin jawab nila lang niya wajib atawakan supaya ito disulat makajari. Malingkan, malingkan nila. Makajari in husulat in nganmu atawakan hipamahalayak hi-announce bang in maksud hasupaya hipanghimati hamanga sila tao magmaap nagsisipat sin kaikot. Hikaruan niya makajari hasupaya in ikaw mahinang suntuan mahinang kau encouragement sin mga sila katautay manghuranta aun day sap kanila sa nagsisipat sila sin kaikot. Amoyat to maksud niya. Balikan ko sin salawat makajari bang in maksud hasupaya mahinang encouragement pamanga sila taudayahan sa nagsisipat sin kaikot. Makajari bang in maksud hasupaya mahinang bulansang iban mahinang kauupihan. Inhikatunya bang mayan impagsulat yaun pagpamahalayak wayruun nakibad in jantung mo yaun duunin ka ikhlas. Long Imam Al-Ghazali kaya ulungan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala siyabot niya in aturan simpagsadakka. Biya din in aturan simpagsadakka. Tayong hukanta niya. 5 perkala siyabot si Imam Al-Ghazali. Hikaisa, at-ta'zilu fi adaiha, at-ta'zilu fi ikhrajiha li adaiha lil fuqara. Subay musautan, especially habulan Ramadan, subay musautan in magsadakka. Hasupaya in katautay manghuran mubarhajat miskin, pukara,
makahampit sila sindirihilan mo. Hamuk waktu yung mga sahabat nangasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu ala muslim. Amunay makarihil kau kakuyagan patay manghud mo muslim. Kila ya Rasulullah, wama idhalus surur? Ya Rasulullah, unim maksud amin makarihil kita kakuyagan patay manghud ta muslim. Inagisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saddu jawatihi, ubatan mo in kahapdi niya. Wa fakku kurbatihi, iban halulayun mo in kasusahan niya. Wa qada'u daynihi, iban tabangan mo siya magbayad sin utang ni. Especially bulan Ramadan, suway mo sautan. Imagdihil kau, patay manghud mo miskin barhajat. Hikaru walong Imam Al-Ghazali. Al-israru biha wal bu'du anir riya' was sum'ah. Suway pagsadak kamu, labay day nahipos rahasya. Nasabot na nakaina bang makajari in hukuman niya makajari. Kikatulong ni Imam Al-Ghazali an yastasghir al-atiyata wala yasta'zimaha fa in ista'zamaha ujiba biha wal ujbu minal muhlikat wa mahbatul lil a'mal. Suway niya manahutun inhirihil niya di niya lagbuon. Bangkau dumihil, nagkawa na ko sinsin mo, nagitong nakawang po nga ibo. Long mo, banginihiril kwindwa nga ibo, sayang, hang kakarot bukas pa. Nabitaan ko sinsara, ayaw na kau magmalaggo kaniya, gaman suway mo manahuton. Along mo tiyo-tiyo day ni. Dihila na magtuloy. Sabab bang mo yung ulyagbo, di mo hikarihil. Mabimbang ka. Nakawa ng logic. Ikaupat lang ni Imam Al-Ghazali. Allah yupsidaha bil manni wal adha. Suway niya na di sabuton inhinang niya marayaw. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ayaw niyo ba tala in sadakkan niyo? Sinkabtangan bukon marayo, banglong niya bukon ako'y nagdihil kay mo. Wayroon san, pamuasahan mo, babbal, na nalarak magtoy. Inamal mo, nalawa magtoy. Bangkaw wala ko karihilan simpanag na bulan Ramadan, wayroon san pagtampilan mo, pagpuasahan mo, nalawa magtoy impahala. In kahinapusan hikalima long Imam Al-Ghazali an yada'aha haythu tanmu wa tazku wa dhalika bidaf'iha lil atqiya. Suway niya hibutang insadakkan niya yaun paamuin masapat siya tumubo sumambu magtuy kansiyo pamanga tao nagmamamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tao karihilan mo, miskin pa, bari ibadat pa, imam pa, mamuka papatuhan Rabbul Alamin, abid nagtatahajjud guru, karihilan mo, nahipo kau sindua. In tao habulan Ramadan amin nagpupuasa, di kapulihan imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In dua sin tiap-tiap hangkata urin kato tanyo mustajab. Natali ako no. Bangkaw nakarihil hangpu tao tulus ikhlas impagdihil mo. Nangin dua akay mo, ya Allah magsarang sukul tuod muna kay mo. Iban patay manghud ko. Mangbukon din hasabab niya ando wayron na sa ini pagpuasahan na mo. Pangayuan ka tuan dua Dahil na sabab yan, tumaod, magbarakat in alta mo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nakasamalun min sadaqah.
di hikaragdag sinarta impagsadaka gaman tumaun. Long sin hadis qudsi, yabna Adam anfik unfiku alik. Wahai kau anak apo Adam, panglihil kau, pag napaka kau, bang kau nagnapaka, gantian ku impiag napakamu. Allahu Ta'ala in garanti kato tani. May ta kita mabuka. Sinallahu Ta'ala in namayta, bang kau nagnapaka, gantian ku kay impiag napakamu. Awlan at udha bulan Ramadan. Wayruun na waktu labi marayaw. Hipagmumura amunin waktu ini. Sabab naubos na syataman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu siya na asubo sin mga sahabat. Ayus sadakati afdal. Qala sadakatun fi Ramadan. Uno in labi afdal labi marayaw. Hipagsasadak ka. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna in waktu bulan Ramadan. Sa utan-tan yung mga taymang udaagam na Islam. Yari pakitan niyo habulan Ramadan, aun pabaya-baya ang tagsiyam pakauhaan adlaw nakapinkato tan. In adlaw ini kahinapusan simpanag na alambang sin Ramadan rahmat. Bangayon tanyo patuhan Rabbul Alamin, bang mayan nagbaynat iwan nadawhat tanyo in rahmat ulong ni. In sumuno hahadis na sabot wa rajulun da'atsu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Hambuuk usog tiya abit siya besimbaba ilingkatan balkanan dahon maghinang maksiat in sambag niya in aku mabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay kato tanyo papahalian in dua farkala. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayruun da kabugaan ko hikabin ko ha ummat ko. Amin labi makarihil kanila mudarat dahin sin dua parkala. Fitna sin kababaihan, iban sin fitna sin arta. Aun waktu makapas kita hapit na sin kababaihan. Di kita majalat nila. Sa doon kita mapil hasasat sin arta. Biya na sin siyapot sin hambok manghod. Murid ko pa sayaon. Sa maingat na rin kako biyaon. Amin suway kau nagsisipat sin amanat. Aun waktu di kita mapil ha arta. Aun waktu sapin kaibanan mapil siya haparkala babae. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay papaaniban kato in dua parkala ini sabab amon ini in kiyabugaan niya hauling zaman ha ummat niya in dua parkala in fitna sin kababaihan iban sin fitna sin arta. Hikaunom niya atawakan kahinapusan. Hikaunom na atawakan kahinapusan. Kahinapusan. Warajulun zakarallaha khalian papadat aina. Hambuh usog lapay imbabai. Nagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Timu illuha harwamatannya. Karena simbuka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasilungun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inday ni pangadjian dakula. Long sim mga ulama. May tain junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baran niya muna. Hinang niya in tahajud pardo pabaran niya. Biya sa parati pardo pabaran niya sunnat pa ummat niya. Ini pangadjian dakula. In Rasul sallallahu alaihi wasallam agad di malipuas. Dum magtahajud siya isa-isa niya. Sambil hariwayat sin hadis ambok waktu. In asawan yahi Aisyah radhiyallahu an.
Nakapaguna-una, bahalong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, minuhi na hukum pa Allah Ta'ala. Sabab sinlugay niya si Mujud. Allahu Akbar. Si Mu'uk in Aisha, tinghugan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haruga ing riwayat, hibal niya in sikisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hibal sin Nabi Muhammad. Alhamdulillah long niya buhi in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naubos man siya si malam long sin Aisha radhiyallahu an. Ya Rasulullah, mahi pa kaw maghinang. Simbiya sin hinang mo ini magtuyo. Sin iampun na indo sa mo nakauna iwan sin nakahuli. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, afala akunu abdan syakura. Di ka ako magpahinang hambuk ipon patuhan Rabbul Alamin, maingat magsyukur kan. In mga sila awliya na kauna, aun kabtangan nila. In aki nila, nahnu fi ladhatin, law arifahal muluk, lajaladuna bisuyuk. Allahu Akbar. Sambil makakabtang in sila, in kami long niya hawak to ini, yari kami, bang biyak kato, kaya sarapan sila bang mga ibarat pagkaon. Bang sila magtahadjud, magjikir. Bang sadyalong niya kaingatan si mga sila kasultan-sultanan. Inhinang na mo nagtahadjud, nagjikir, nagdua, sintungay isukdum, tan tutuod. Lapdusan nila kami, lubakon. Hati niya, agawon nila inhinang ini. Mulawon niya kami, sila in huminang. Bangsadya kiingatan tanyo, inlanab, simpagtahadjud, ang pakaw nagjikir na ngayon, dua, sintungay gisukdum yaon, makapamungkaw. Mga sila nakura, kasultan-sultanan, lastiguhon kami, paigon kami sila in sumubli kamo. Allahu Akbar. Bangkaw mabaya, tay mangudagam ni Islam, aun sukatun mo, aun pangayoon mo fa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ini in very effective. Hina nga in qiyamul layl, in mahuli niya, pagjikir kaw, ang pakaw mangindua. Aun hipang nanam kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sapahan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Given ini longsin anggalis. Proven siya. Mataon im mga ulama, aun hambuk classmate na mo, ikasuy-suy ko kanyo. Aun guru na mo, both side, doktor siya haagama, damikyan doktor siya ha medicine. Aun classmate na mo, nangasubukan niya. Sabab in classmate na mo yaon, sakiton siya. Magdatong-datongin sakit niya. Nangasubo siya paguro na mo, bang uno ini ka-advise, bang aun paubat, very effective. Long sin guru na mo, Hinduan takaw, inilong niya spiritual in Hindu ko kayo mo. Amali in tahadjud istriton mo, bang mo kakausan halom sinhang kabulan. Pag tahadjud kaw dum-dum, maubos mo magtahadjud, pag jikir kaw ampakaw pangindua. Pangayoon mo na patuhan Rabbul Alamin, amuin kabayaan mo pangayoon. Kitangis mo roon, hawak to yan. Ampalong niya ganapan mo sin, pagpuasa kaw sunnat, sin isnin iban hamis, danain ang butag to kasuwangan, ang butag upat, ang butag lima, tiap-tiap bulan. Ang pamuakulong niya baitaan, kari kaw kako magbalik, magbiyak kato, magpalaboratory kita. Ang punta, iagad sin classmate na mo. Pag umus yat to, ampasem yat to pa, guru na mo. Piya kita nila.
Dain hakakawasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala nalawa impagnanamun ni. Sabab di tamadinay mataud dalil biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu dawa. Hinangan yung in magqiyamul lail magtahajjud sabab in qiyamul lail uwat simbaran. Kumahagad pa ko paro Rasul na namayta. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis siya. Afdalus salati ba'dal farida qiyamul lail. Illabi afdal labi marayaw sambahayang mapuasil 5 waktu. Wayruun na labi afdal labi marayaw sambahayang mapuasil 5 waktu fardu. Amunin qiyamul lail. Allahu akbar. Bangkaw mga subo. Uno tuod illabi marayaw sambahayang sunnat. Mapuasin 5 waktu fardu. Amuna in tahajjud qiyamul lail. Yatto nahipusan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab in waktu yaun in kamatauran simbang sa manusia haluk-halukan. Hisyu in pagpakita-kitaan mo magsambahayang kau tahajjud. Wayroon pagpakita-kitaan mo. Walau punin anak asawa mo, aun waktu haluk-halukan sila di nila kaingatan bangunin hinang mo. In ikaw nakapagmunaja ibansin Tuhan mo Rabbul Alamin. Habay taksin hadis kudsi hatiyap-tiyap dum. In Allah subhanahu wa ta'ala challenge kita niyo. In agisin Tuhan Rabbul Alamin. Hal min mustagfirin fa'agfirulah aw fa'agfiralah makazariin dua mga ilmu naho fa'agfiru lahu aw fa'agfiralahu. Hal min mustagfirin fa'agfirulah hadumin ilaw niya aun baha na ngayo kako kaampunan. Challenge din na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyasubo kita niyo. Bang kita niyo mabaya, ampunon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aun bahalaw ni hawak tudumini mabaya, mangayo kaampunan kako, na ampunon ko indosan ni. Allahu Akbar. Hal min mustarhamin fa'arhamulah. Aun bahalaw ni hawak tudumini, mangayo kako mikiulong, ando kaulungan ko siya. Allahu Akbar. Challenge din Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min da'in pa'astajibu lah. Aun kalong ni hadumini nangayo kako duaa na taymaun kuin duaan niya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyalah. Aun bahalong ni hadumini sa'il, nangangayo, mangayo. Uno-uno na hitugot ko hirihil ko impya ngayo ni. Subhanallah. Malaggo hikmat pangadjian. Dahil nasabab yung mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini in waktu niya. Magmahil, mag-anad kita nyo simbarantan nyo. Habulan Ramadan. Bangkaw mabaya, maanad imbaran mo magtahajjud, magqiyamul layl, amo na ini in waktu niya habulan Ramadan, anara imbaran mo. Anara imbaran mo. Bang upama in ikaw wala na anad, magsambahayang qiyamul layl. Haruwa ing bulan, hasupaya maramo paduwa ing bulan, amo na inin waktu niya. Bisan da kuman 2 rakaat, dihili waktu im magsambahayang qiyamul layl. Malaggo in effect niya, imbaynat niya doon agin hawabaran. Anara.
Kalau mabaya mga suburin kato tanyo. Biya diinin hantang sin waktu. Sin qiyamul layl. Lilay sin mga ulama atas to tong kaginis. In aturan sin pagqiyamul layl. Amin waktu ni. Hikaisa bangkaw na ubos na si mambahayang fardu isya, automatic simud na in waktu sin qiyamul layl. Amin pagtawagon lang niya, awal waktu sin qiyamul layl. Makajari na kau sumambahayang qiyamul layl, sa gawa wala mo panakawa in labi afdal niya. Bangkaw mga subo amin waktu niya, simud na magtoy. Pag uwos mo naman si mambahayang fardu isya, simud na in waktu sin qiyamul layl. In waktu ini, mahinang mo ini aun waktu, mapakay mo siya. Upama niya, malam maimbaran mo. Karena in ikaw nahinang mo na habit, nahinang mo na tabiat, magtahadjud, hatiap-tiap dum. Sakali malam maimbaran mo, pag uwos mo sumambayang fardu isya, tindukan na in qiyamul layl, bisanda kuman 2 rakaat, nakakawa kau pahala qiyamul layl. Kita nin lingkat sin syaratan. Dahil na sabab yan, hatiap-tiap dum, di mo katinggalan in qiyamul layl. Hikarwa waktu niya, habain tungaan. Abintungan, upama niya mga desagang tagdua. Waktu ni. Qiyamul layl. Inhikatu waktu niya labi afdal labi tuod marayaw. Bang takirahon ha waktu. Doon kita ha mga lisag upat. Mga subo kita, may ta amuyat tuin labi marayaw. Kita nun hikmat sinsara. Hangkan piyag marayaw labi afdal siya. Magtahadjud kau sin lisag upat. Ini bang bukun habulan Ramadan. Ada pun habulan Ramadan mapinda in schedule tanyo. Mayta, magsaul pa kita. Magbasa pa kita Quran. Bang habulan Ramadan, hinangon mo mga lisag to. Atin niya 30 minutes. Pahangkajam ko magqiyamul layl, usam pa ko magsaul. Sabab yak marayaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat in paakhilon mo in pagsaul. Mga 20 minutes na kuman, magbang na subo. Ada pun harugaing bulan, doon kau ha mga lisag upat, magtahadjud. Sabab bang kau nagtahadjud sin lisag tu iwan tunga atawakan lisag upat, tumagad da kuman kau sin waktu subuh, hangkare da kuman kau tumagad. 40 minutes, pa 48 minutes magbang na. Hajaman tabiya una sambuangan, magbang subuh, lisag upat, iwan kay mantag 1 minute. Meaning, bang kau nagtahadjud lisag upat, 30 minutes kau nagtahadjud, 26 minutes da kuman ko tumakad magbang na subo. So in wisdom nito, nakasambayang pakaw tahadjud, nakajamaa pakaw sin sambahayang fardu subo, amunin sa halga-halga, sambahayang amin 5 waktu fardu subo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay kato. Unin akin niya, ayaw kamulong niya mabiya hipulan. Mabiya hikuan, nagtahadjud siya sindum, sakali kaya tinggalan niya in fardu subo. Na, kita na. Nagtuyo na siya nagtahadjud, hiuto mo. Sakali nakatug siya, pagsayo niya lisag unom. Nalawain subo, nawala siya kimugdan. Hangkan na insarat dakula bangkaw nagtahadjud, suway tuod masambahayang mo in fardu subo. Hangkan na biyutang sinsara salta piag marayaw,
in waktu niya dito kaw halisag upat. Long sin Nabi Muhammad ayaw kamu mabiya hikuan. Nagtuyo na nagtahadjud. Sakali kaya tinggalan niya in pardo subo. Na, pagbati tabihan, analong ta, sayang long niya ako nakasambayang subo. Naharamadan, in kami biyaksahan, hamasjid magjamaa, bukun ka. Magtahadjud kita nilong niya baljamaa, way undangi niya, labi marayo. Sabab makariyat to determination ka to, encouragement. Amura ko man sumay kita madyaga, in kaibanan dito kamo, bang magtahadjud na, hakay na po sansin, kawaan, sambil pa kawaan tagsiyam, sin Ramadan. Pagsayo ko aun mga tuong katao, mga 5 katao, naubos na kami nagsambayang subo. Haluk-halukan, yato taas sin masjid, akababaihan. Mahunit po kaon. Makabati sila mga lisagang po na simmaynaat, na nalawain pardo subo. Bukumbiyatin aturan ni. Sabab may ta, hibutang ta, magtagna, magtahadjud, lisagang po tagdua. Maubos baya-baya, lisagang buok. Nainluag pa sin wakto, lisag 2, lisag 2, lisag 4. Agad mga 4 jam. Ang kan na pagkita sin kabataan along na maluag pen waktu matug kita. Aun waktuin kaibanan pag-uwi magtahadjud magsaul na. Salong niya apike na di kita makatug. Pag-uus magsaul matug. Na pagtug niya pagbati niya lisag 7. Nalawa in pardo subo. Ngam pagkawala na nagtahadjud bang nalawa in subo. Sabab wala mo nakawa in arrangement amon siya butakain na. Ilabi kababayaan, kalasahan, kakuyagan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subay tuod mahinang ta, amo na in piyardo kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan, pangayoon tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan, bisanda kuman hambuok din ha mga nasabot tanyo, amin pasilungon sinallahu subhanahu wa ta'ala, makasud kita niyo, dahil hajumlahan nila. Insya-Allah, pangayoon tanyo. Kita niyo na magpi, hauno kita niyo sumud. Dito ha, pangatayan, gimakan to nga masjid. Kita magpi, biada kita bitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisanda kuman hambuok din ha mga nasabot ini, hina nga imbaran mo, ayaw ko magrida, suway ko makalamod din kanila. Pangayoon tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, anugharaan kita no tibot tao kasi maghinang ibadat habulan Ramadan, bangaon kabtangan ko kimugdan inyat to tawfiq day na Allah ta'ala, bangaon kabtangan nakasima inyat to rin ka ko iwan day nasasat sin syaitan, ipasan ko in kabtangan halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.